grow in the Word of God, and you will not lead to drowning or destruction, Supaya saudara kenal lagi firman Tuhan dan tidak dibawa untuk masuk dan tenggelam. but that you will be above the waves. Tapi saudara bangkit di atas gelombang. Hello, dear friends. Halo teman-teman terkasih. Glad that you tuned Senang in. saudara menyaksikan lagi. Today's word Hari ini firman yang akan is dibawakan. be above the waves, Kita harus berada di atas not going gelombang. under the waves. Jangan sampai ada di bawah gelombang. I believe these are the storms that Jesus talked about. Saya percaya inilah badai yang Tuhan Yesus perkatakan. This time, Di waktu-waktu it's a ini wake-up call. adalah bangun untuk panggilan kebangunan. If you do sleep in the boat, Kalau saudara tertidur di atas kapal, the waves will come in this time of storm gelombang datang di waktu badai and bring you to sink. dan membawa kita menjadi tenggelam. But if you rise up above the situation, Tapi kalau saudara bangkit di atas first situasi, of all, you got to be awake. pertama-tama saudara harus bangun dulu. Don't fall asleep in that boat. Jangan sampai tertidur di atas kapal. Rise up. Bangkitlah, Be awake. terbangunlah. Actually, it's like surfing. Sebenarnya seperti kita You berselancar, gotta ride upon the waves. saudara harus ada di atas gelombang itu. You'll be blessed. Saudara akan diberkati. Now, if you say, I just fall off, I don't care, the storm will swallow you. Kalau saudara tidak pedulikan hal itu, maka badai ini akan menelanmu And it will let you sink in that water, you'll drown. dan akan membawa saudara tenggelam masuk ke dalam So air. first of all, we're going to look in the Bible. Jadi mari kita lihat di dalam Alkitab, In Daniel 12, verse 1. di dalam Daniel 12 ayatnya yang pertama. And the Bible is very clear. The Word of God is very clear. Alkitab sangat jelas, firman Tuhan sangat We jelas. are living in these times. Kita sedang hidup di masa-masa ini, My dear brothers and friends, teman-teman if terkasihku. we connect to God, Kalau kita tersambung dengan Tuhan, we will see a breakthrough up here. kita akan melihat terobosan itu terjadi. So let's read this part. Jadi mari kita baca ini. Daniel 12, verse 1. At the time Michael shall stand up, the great prince who stands watch over the sons of your people. And there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation, even to that time. And at that time your people shall be delivered, everyone who is found written in the book. Daniel 12 ayatnya yang pertama. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Now, first of all, we're going to understand Jadi pertama kita harus mengerti with this dulu, coronavirus, dengan coronavirus ini, financial destruction kerusakan dalam is going to finansial hit many people. akan menimpa banyak orang. But Tetapi if your name is written in the book of life, kalau saudara namamu tertulis di kitab kehidupan, that God has prepared those names, bahwa Tuhan yang sudah mempersiapkan nama-nama itu, who don't add anything to this book. yang tidak menambahkan apapun ke dalam buku Because the ini. Bible says whoever add the pledges that are written in this book will be added to him. Karena di Alkitab berkata siapa yang menambahkan kata-kata di buku ini akan terjadi tulah Whoever kepadanya. leaves something out of this word, Kalau ada yang mengambil, meninggalkan kata-kata, that's what it says in Revelation at the end part, the last verses. dikatakan dalam kitab Wahyu di ayat-ayat terakhir, God will wipe away his name out of the book. Tuhan akan menghapuskan namanya dari kitab itu. Now, you want to be written in the book, Nah, saudara mau kan namanya tertulis di dalam buku? then you're also going to live a lifestyle according to this book. Makanya saudara juga harus mempunyai gaya hidup yang sesuai dengan buku ini. Now, this book is the New Testament and the Old Testament, Di Alkitab ada perjanjian lama dan perjanjian and it baru teaches us how to obey God, yang mengajarkan kita bagaimana untuk mentaati Tuhan. so that we don't add or leave things out, Sehingga kita tidak menambahkan atau meninggalkan but we suatu take the kata. word of God seriously. Tapi kita terima firman Tuhan secara serius. Applying this in your life Melakukan ini di dalam hidup will saudara let you help to ride you in the difficult storm, akan membuat saudara kuat untuk menghidup di masa-masa sulit in ini. the time of troubles. Di masa-masa yang penuh The time masalah of ini. destruction. Masa-masa yang penuh kehancuran You will be ini. above the water, Saudara akan berada di atas air. and you will be in control. Saudara dapat pegang kendali. Now, I believe Nah, saya percaya this is the word of God. inilah firman It Tuhan teaches us, yang mengajarkan reveals kita, to us. menyatakan If you kepada don't kita. want to be head to destruction, Kalau saudara tidak mau masuk dalam kehancuran, please, my dear friends, tolong teman-teman terkasihku, learn to know the word of God. pelajarilah firman Tuhan dengan And don't do it sungguh-sungguh. with your own understanding. Jangan lakukan ini dengan pengertianmu Many sendiri. Bible groups, Banyak
banyak sekali Do kelompok-kelompok it yang with theologic understanding. belajar Alkitab dengan kemampuan teologi mereka. You cannot understand this with your own understanding. Tapi saudara tidak bisa mengerti ini dengan pengertianmu You sendiri. gotta have the Holy Spirit. Saudara harus memiliki Roh Jesus Kudus. said, I'm going to give you another comforter. Tuhan Yesus berkata, aku akan memberikanmu seorang penghibur. And he's going to teach you all things. Dialah yang akan mengajarkan He's segala going to be hal. your teacher. Dia akan menjadi pengajarmu. He will be your comforter. He will be your strength. Dia akan menjadi penghiburmu, memberikanmu kekuatan. The Holy Spirit been poured out Pentecostal day Roh Kudus sudah dicurahkan di hari and is here Pentakosta upon this dan earth ada di sini di muka bumi to ini help you, untuk menolongmu, to teach you. untuk mengajarmu. John 14 verse 16. Yohanes 14 ayat yang ke-16. And I will pray the Father, and he will give you another helper, that he might abide with you forever. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Now, here it says that he will be with you but also teach you. Di sini dikatakan dia ada bersamamu dan juga akan mengajarmu. And I believe he will lead you to victory. Dan saya percaya dia akan memimpin saudara masuk dalam He will kemenangan. strengthen you. Dialah yang He menguatkanmu. will abide with you. Dia yang ada selalu Even in bersamamu. difficult times, he'll lead you through the times. Bahkan di saat-saat sulit ini dia ada untuk memimpinmu keluar dari saat sulit. That's why we got to know the Word of God. Karena itu kita harus kenali firman That's why I'm Tuhan. doing these Bible studies online. Karena itu saya lakukan ini kelas Alkitab secara And I online. hope that you have the time, Dan saya berharap saudara memiliki that you waktu hear more of these Bible studies, untuk lebih lagi terus mendengarkan sekolah so Alkitab that ini. you will grow in the Word of God and you will not lead to drowning or destruction, Supaya saudara kenal lagi firman Tuhan dan tidak dibawa untuk masuk dan tenggelam. but that you will be above the waves. Tapi saudara bangkit di atas gelombang. Here in John 14 verse 26. Mari kita baca Yohanes 14 ayat yang ke-26. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things, and bring to you remembrance all things that I said to you. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Now this is not saying it will give you a theologian degree. No, no, no. Di sini tidak dikatakan dia memberikanmu pelajaran teologi, tidak. Maybe if you learn theologian degree, that's wonderful for you. But if you don't do it with the Holy Spirit, you're a goner. Mungkin saudara pelajari kelas-kelas teologi itu bagus, tapi kalau tanpa Roh Kudus sama aja I bohong. want to remind you, Saya hanya akan in the World mengingatkan Trade saudara, Center, people were trapped there saudara ingat gedung WTC mereka terjebak di dalam 19 sana years ago, 19 tahun yang and there lalu. were many people trapped. Dan ada banyak sekali They orang yang had the terjebak di best dalamnya. education, Mereka mempunyai pendidikan the yang best terbaik, titles. gelar-gelar And terbaik. you could even study the Bible. You could even have doctor or even professor degrees. Saudara bisa pelajari Alkitab dan mendapatkan gelar-gelar The doktor, profesor. smartest people were in that building. Tapi mereka ada di dalam gedung But itu. it was terrorized. Tapi gedung itu diserang Terrorists teroris. moved and the bomb came in. The airplane flew against it. Pesawat terbang menimpanya, teroris bergerak. They only had 1 hour to live. Mereka hanya punya 1 jam untuk bertahan hidup. Their degrees did not save them. Gelar-gelar mereka tidak bisa Their menyelamatkan. diploma did not save them. Diploma mereka tidak bisa menyelamatkan. Whatever you study does not save you. Apapun yang saudara pelajari tidak bisa menyelamatkan You saudara. can, at the last hour, call your family, Mungkin di waktu-waktu terakhir saudara akan menelpon keluarga, but it cannot save you. tapi tetap tidak bisa Your menyelamatkan. family is not God. Keluarga saudara bukanlah Your Tuhan. friends is not God. Teman-teman saudara Your bukanlah loved Tuhan. ones is not God. Orang-orang yang saudara kasihi bukanlah But Tuhan. if you connected to God, Tapi kalau saudara tersambung dengan Tuhan, when the World Trade Center falls apart, saat gedung WTC itu runtuh, your direction is heaven. tujuan saudara You surga. close your eyes here, open your eyes up there. Saudara tutup mata di sini, saudara buka mata di atas surga. Who do you connect today? Siapakah saudara Who tersambungnya do hari ini? you connect today? Siapa yang saudara tersambung hari ini? Is it according to this? Apakah saudara tersambung sesuai dengan firman Tuhan? Don't change the word. Jangan ubah firman You Tuhan. change the word, Kalau saudara ubah, God doesn't know you. Tuhan tidak But mengenalmu. if you take it how it is, Tapi kalau saudara terima my sebagaimana adanya, friends, God knows you. teman-teman terkasih, Tuhan I'm going to mengenalmu. leave it by this. Saya akan tinggalkan dulu di Don't sini. miss the second part, Jangan sampai tertinggal berikutnya. because I'm going to teach you how to ride in your circumstances, Karena saya akan mengajarkan bagaimana untuk bisa berkendara di atas to walk situasimu. in victory and not defeat. Untuk berjalan dalam kemenangan, bukan kekalahan. So remember, today, Jadi ingat, hari ini if you want to be really not drowning,
Be connected with God. Kalau saudara tidak mau tenggelam, tersambunglah dengan Tuhan. Apply the word of God just exactly how it sounds. Taati dan lakukan firman Tuhan sebagaimana dia tertulis. Have relationship. Punyalah hubungan dengan God Tuhan. bless you all. Tuhan berkati. See you in the next part. Sampai ketemu di bagian berikutnya.